السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابعة ابتدائي نيفو سيما من كتاب كوكريكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال ديكريغ أليو الجزء الثاني. من بعد ما شفنا الجزء الأول دابا الجزء الثاني إن شاء الله ولا الدرس الثاني في هذا ديكريغ أليو. إذن comment ça fonctionne نحاولوا نقراو هذا النص. Un magnifique paysage. Ce matin, en ouvrant la fenêtre de la chambre de mon hôtel, je découvre un magnifique paysage de campagne qui s'étend à port de vue. Au centre se trouve une vaste et ancienne ferme faite de pierres et de briques rouges bordée d'une forêt dense et verdoyante. L'habitation centrale est entourée d'un immense tapis vert et jaune, entouré d'une petite haie et de buissons. Au fond, on aperçoit de majestueuses montagnes au sommet enneigé qui touchent presque le ciel. En contrebas, sur la colline de terre brune, un berger d'âge mûr guide son troupeau de bêtes. L'air est doux et le lieu est incroyablement calme. إذا كما شفتوا هذا هو عندنا واحد ديسكريبسيون ديال واحد البيزاج. اذا غادي نحاولوا نجاوبوا على السؤال الاول. قال كيلي لو ليو ديكري. اذا لو ليو ديكري est un paysage de campagne. بالنسبه للسؤال الثاني قال où est placé l'observateur relève les mots qui indiquent sa position. اذا l'observateur est placé à la fenêtre de la chambre de son hôtel. بالنسبه للسؤال 3 quels sont les éléments décrits dans ce texte. اذا on décrit une ferme, une forêt, des montagnes et un berger et son troupeau. بالنسبة للسؤال 4 كيكسونيني les adjectifs et les compléments du nom. إذا نحاولوا نسطروا على les adjectifs et les compléments du nom. إذا عندنا كما تشوفوا magnifique, paysage, de campagne, complément du nom, qui s'étend à perte de vue au centre. عندنا vaste et ancien des adjectifs. Ferme faite de pierre et de briques rouges. عندنا rouge كذلك ما سطرتش عليها. d'une forêt dense et verdoyante. عندنا dense et verdoyante حتى rouge حتى هي تسطروا عليها. l'habitation centrale est entourée d'un immense tapis. عندنا immense و tapis وعندنا vert. هادو vert et jaune هادو كاملين des adjectifs. entouré d'une petite haie de buissons. عندنا de buissons ما سطرتش انا عليها حتى سطروا عليها. c'est un complément de nom. en contrebas sur la colline de terre brune. عندنا لا ديك ماشي نورمالمون هذا تحت بوتيت ماشي اي حتى بوتيت. اذا هذه ماشي هنا غادي نسطرو. هذا هو لادجيكتيف هو هذا. اذا ماشي هذا لو نو. وعندنا كذلك دو بويسون كذلك سي ان كومبليمون دو نو. هذا كومبليمون دو نو تا هو نسطرو عليه. En contrebas sur la colline de عندنا majestueuse كذلك. Au fond on aperçoit majestueuse montagne au sommet enneigé. وعندنا enneigé qui touche presque le ciel. En contrebas sur la colline de terre brune. عندنا de terre brune, de terre. عندنا تما complément de nom ou plus فيه adjectif qualificatif. Un berger d'âge mûr. عندنا complément du nom. Guide son troupeau de bêtes, complément de nom. L'air est doux. عندنا doux adjectif, et le lieu est incroyablement calme. Calme, adjectif. إذا كما تشوفوا بالنسبة la description d'un paysage consiste à présenter les éléments que l'on décrit dans un ordre que l'on choisit. Le paysage est vu par un observateur immobile. La présentation et de la description suit son regard. Exemple, le plus proche au plus éloigné, on note des impressions. إذا فاش نديرو واحد description إذا تنبداو باللي قريب اللي بعيد ولا تنبداو من اليسار. إذا هذه هي فاش نديرو la description. Pour décrire un paysage, on peut suivre un ordre logique. Au premier plan, au milieu, au second plan, au fond, à l'arrière-plan, à droite, à gauche, en haut, en bas. On peut énumérer les éléments dans ordre d'apparition. On doit utiliser les adjectifs des compléments du nom. إذا نمشيو دابا l'activité numéro 1. قالك relève dans le texte ci-dessus les éléments demandés et classe-les dans un tableau. إذا
كما تشوفوا في النص الفوقاني غادي نحاولوا نستخرجوا منهم لي زيليمون ديكري و لوردر داباريسيون لادجيكتيف ولا لو كومبليمون دو نون اللي استعملنا. اذا انا حاولت نوجد لكم هذا الطابلو هذا كما تشوفوا. اذا ايليمون ديكري، اوردر داباريسيون، adjectif complément du nom. On a un paysage بالنسبة l'ordre en premier vue générale, un paysage à perte de vue. بالنسبة les adjectifs on a magnifique ou de campagne. On a une ferme en second ou la deuxième plan vue de détail au centre. On a بالنسبة les adjectifs vaste ou ancienne. On a بالنسبة une forêt il y a ensuite vue du détail au centre, dense et verdoyante. L'habitation centrale après, c'est une vue de détail au centre, entourée d'un immense tapis vert et jaune. بالنسبة l'élément الآخر اللي من بعد هو des montagnes. بالنسبة l'ordre d'apparition هو après, c'est une vue de détail au fond. وبالنسبة les adjectifs عندنا ou les compléments du nom عندنا majestueuse au sommet et neigé. عندنا la colline, après c'est une vue de détail en contrebas de terre brune. وعندنا un berger, vue de détail après ou d'âge mûr بالنسبة للcomplément de nom اللي استعملنا تما. وعندنا l'air en dernier وبالنسبة استعملنا l'adjectif qualificatif d'eau. و le lieu en dernier كذلك استعملنا l'adjectif qualificatif calme, incroyablement calme. L'adverbe incroyablement plus l'adjectif اللي هو calme. إذا نمشيو دابا نشوفو l'activité numéro 2. قالك observe l'un de ces paysages, décris ce que tu vois. إذا نحاولو نديرو لا ديسكريبسيون ديال هاد لي دو بيزاج. أنا درت لكم واحد ديسكريبسيون اللي هي كورت اللي هي قصيرة، ما حاولتش نعطيكم بلوس دو ديتاي. إذا حاولت نختصر، نتوما ممكن تعطيو بلوس دو ديتاي. اذا نحاولوا نبداو بالنسبه الاولاني. انا قلت لكم dans ce paysage au premier plan on aperçoit des maisons et un tracteur. Au milieu on voit une maison et des vaches dans une ferme verdoyante. Au loin on distingue des maisons, une rivière, une montagne et une immense forêt. اذا هذه ليماج الاولانيه اللي على اليسار. ندوزو ليماج الثانيه ولا البيزاج الثاني اللي على اليمين. Au premier plan on voit des champs verdoyants et des arbres et un petit troupeau des moutons et brebis. Au deuxième plan, on distingue un petit bois. إذا نحاول نقول لكم ندير لكم واحد ديسكريبسيون اللي هي كورت. ما حاولتش نكتب لكم بزاف، ممكن تحاولوا تكتبوا بزاف ديروا اون ديسكريبسيون اللي هي لونغ. المهم هادشي اللي حاولت نكتب لكم. حاولت نحافظ لكم على لوردر، اما تنحاولوا نبداو من القدام ونزيدوا وحنا غاديين وحنا تنديروا لا ديسكريبسيون ديالنا. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من دروس نقدمو في القناة معنا إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.